May gabi mga igsuon, ani ata karon no para i-share na ko akong experience igsuon no sa depression, anxiety and panic attack. Pasensya na mo sa akong tingog igsuon ha, medyo paos siya kay tungod sa ubo ug sipon. Pero igsuon gusto lang gid nako siya nga i-share kay tungod basin di ay makatabang no sa mga tao labi na karon daghan na kay naka-experience og kanang ing-ani nga sakit no, mental disorder na ang uban gani naga-suicide na, ang uban kanang wala na pag-asa, marag feeling nila kanang kuan na gyud end of the world na no, kanang sa pa mawala murag kana ilahang pangutana sa ilang kagalingon. Mo na igsoon ni i-share na ko siya kay tungod ingon nila sharing is caring no. So kailangan nimo nga mamuat pud ka kanang kailangan pud nimo tabangan imong kapwa igsuon kay tungod mo po'y gusto sa Ginoo na magano pud ta magtabang pud ta no. Bali ako experience igsuon abot gid siya og mga 1 year na ko siya nga kuan actually pawala-wala siya pero kato nga experience nakaingon ko na nang abi na ko wala na gyud wala na ko'y pag-asa kay naabot na ko sa punto igsuon na dili na ko ganahan magawas og balay no. Mahadlok na ko or makagawas man ko og balay matabunan pa ako ang buong lawas as in matara akong ipakita kay tungod hadlok na ko even sa mga tao kay basin maatake na po or unsa. So ako experience igsuon nakaingon ko na kanang wala di exempted no bisan pa mga naga-serve ka kay Lord naga simba ka perminti gaampo ka perminti wala exempted di ay no sa unsang sakit kay tungod na naay katuyuan ang Dios no nga nganong gipa-experience niya sa ko ato labaw sa tanan mga igsuon nakaingon jud ko na ang purpose niya kay tungod na dili healthy ang ako ang lifestyle no para ma-correct and then kaduha kanang para maano pud ko kay ginalong man gid nako na maayo ang panginabuhi maayo ang situation maayo ang kanang long life gyud para sa akong mga anak pero dayto igsuon na koy kanang mga binuhatan na kuan kana bitong dili siya maayo nga lifestyle no kay paraan na nga magpulaw paraan na nga magsikaon og kanang mga naa sa fast food lang no kanang dili gud healthy na food kanang mga fried food mga ingana so daghan pud kog na learn igsuon no tungod ani nga sakit at least kanang na-correct ko nga isip na tao na kanang nagalong day ug maayo nga kinabuhi long life pero wala siya naga-practice og maayo nga everyday nga maayo nga living no nang igsuon i-share nako siya kay number 1 nasinatian nako so kung nasinatian nako ma-share gid nako siya nga insakto gid no kay ingon nila experience is the best teacher daw so kani nga experience kuan siya kanang nakaingon gid ko igsuon na di gid siya lalim lisod siya kay maabot na gud ka sa punto no nga mahadlok na ka magawa so mura kag paranoid no naabot ko sa punto nga mahadlok ko nga mabuang mahadlok ko nga mawala so daghan ko fear na experience kani nga experience kay tungod dili nimo siya makontrol no bisan usaon nimo kuan dili nimo siya makontrol na experience nimo siya. Hallelujah. Mo nang isuon i-share nako kay ang depression isa di siya ka mental disorder no nga ma-feel nimo na grabing sadness kanang mata na lang ka igsuon na maghilak lang kag kalit kanang irritable ka dali lang ka masuko nya kanang feeling nimo na wala kay pulos kana gyud siya kana bitaw nga murag wala na paglaom nagtanan nimo ginabuhat kanang ulay murag dili na ka malipay no kay ang depression isuon isa siya ka kanang condition na kana bitong nakay situation dati or unsa present situation nimo ginaluom lang nimo so wala nimo siya ginapagawas or isa ka katao na kana bitong loner na dili kay kahilig mag share sa imong friend ana so pag ingana igsuon ko ana siya kanang depression na siya kana bitong wala kay gana sa bagay-bagay kanang puro na lang ka kanang negative nya kanang wala kay focus no nga kana bitong kanang ning ginabuhat nimo wala na kay dili ka concentrate kay tungod ang imong una-una puro na lang ay luoy ka self pity ana sikag kaluoy sa imong kagalingon niya naka-experience ko na igsuon na mumata na lang ko maghilak kay tungod
naay kanang problema sa family, no, na relationship nga naguba, na ako'y kanang situation na dili pud madawat ingana. So grabe nga sadness nga dili siya dapat di ay i-practice, dapat di ay kanang kung kabalo lang ako nga ingato ang result niya isuon, so dapat ako asyang na control, no, pero dili di ay kanang dapat kung na kay sadness sala ano nimo kanang i-address nimo dayon, dili nimo siya kuan pasagdan. Ug ang anxiety pud igsoon isa siya ka kondisyon na kana bitawng murag na kay gikadlukan, no, once ang anxiety attack kanang hinahinay siya pero naay hinungdan ngano, no, para na igsuon kanang na koy kuan kanang nagsakay ko sa isa ka sakyanan unya kanang ikalit nagkapalong, no, ang iyahang makina, so mukalit lang ko kuan kanang kapangurog na ko niya dili ko control sa ko ang emotion na as in hinahinay nga ginanervyos nga di ka kasabot sa imong gibati ingana ang anxiety, no, nga kanang mangurog imong kamot or kanang mamugnaw ka or kanang magsingot ka nga di ka kasabot pero nahihinungdan ang ako is katong napalungan ang sakyanan or nadautan kanang or naidakop nga na, no, makalit lang kag nervyos hinahinay niya kanang nakagikahadlukan or kanang halimbawa worst pa diha kanang na-aksidente nga na igsuon, no, muna siya ang anxiety attack kanang naa kay reason nga naa kay gikahadlukan unya para anang kuan dili pud ka katulog muna siya kanang alive kay imong mind nakatry ko na igsoon as in 3 days gyud na walay tulog, no, isud kay siya na sunod-sunod na adlaw na wala kay tulog, so buntag gabi as hindi ka katulog ang imong mind na occupied na siya negative mali di ay dapat igsuon ano gid siya kanang aksyonan nimo ag diha gyud, no, nga ang sa imong gibati dili nimo siya ibaliwala ug kanang anuhan kay igsuon kanang maglisod ka og ginhawa ingana po ng anxiety attack kanang feeling nimo galisod ka ginhawa pero ang tinuod ana okay ra kayo yung ginhawa, no, so muna ang anxiety attack igsuon na siya reason nganong gina-nervous ka ginakulbaan ka, nakikikadlukan or mamugnaw ka unsay na siya reason. So unlike sa panic attack igsuon mo ni siya ang lisudjud para sa kuha sa kaning tatlong condition, depression, anxiety attack ug panic attack. Ang panic attack may grabe gyud igsuon, no, kanang feeling bitaw igsuon na kanang wala na ka sa imong sarili, no, mukalit lang kag kawala sa imong sarili. Nabot ko sa punto igsuon na naglibot-libot ko, nalibog ko kung unsa, nangita ko sa akong mga anak, nagkalit lang yun na kanang mawala ka sa passing, pero kuan day siya kanang normal lang di ay, ang imong mind lang di ay, ang dili gid mo siya makontrol, no, nga kanang sigag una-una nga kanang dili ni mao, pero actually reality di ay siya murag kanang feeling iso na nawala ka, na-detach ka sa imong sarili, no, nga mangurog ka og malisang nakagalit na walay reason. As in wala gid siya rason, makalit lang ka og kanang pangurog nga walay naka-trigger sa imuha niya feeling nimo nang mamatay na ka, no. Labot ko sa punto igsuon na kanang as in gitawag na nako akong bana, akong mga anak kanang na maalam nako pero kuan na day panic attack lang day feeling nako kanang malubhang nga sakit kasi hindi ko makaginawa igsoon abot ko sa punto nang hyperventilate na ko, no, nang murag na stroke nang gahi ang mga kamot nga kanang ano siya as in nawala ang mga kaunuran ani ano siya ano lang kalit niya akong tiilpod niya kana da igsoon hatod mo ko sa ospital wala ko gidawat kay tungod ingon sa doktor, no, sa emergency nga ang need na ko ang psychiatrist di ay dili di ay ang ospital, no, sa emergency nga abi nako gay ko yung oxygen as in nagpanik ko igsuon na kinahanglan ako oxygen, kinahanglan ako og kanang unsa pa diha kanang tambal para lang gid maayo, no, kay na maalam nako kay kinahanglan ako mano ako mga anak kay bata pa so nga na ako mga wordings, no, nga time nga abi nako unsa na kanang wala na gyud kay tungod di ay ang sikag lang hap, no, sa imong kulba sa imong sikag panic attack kulba nimo sikag inhale na oxygen ang CO2 murag ano na wala na sa lawas, no, niya muna siya niya dry mouth pud igsuon kanang as in ang imuhag yung kuan gibati sa unsa ni sa imuhang baba or ano jud kay grabe ka dry, no, niya imuhang dila ros mo atras na siya sa
kadra sa imo nga gibati, no? Kani nga tatlo nga igsuon, katatlo ka mental disorder, dili ni siya kuan, dili ni siya nga nakadali, no? Ang uban dali ra kay maingon ay gainarti lang, no? Mingon ka gainarti lang siya or kanang gapapansin lang mali igsuon. Lisod gid siya as in tested and proven gid nako nga kanang kani nga disorder dili siya dapat ibaliwala. Dapat ang family mag-support ang nasa surroundings, no? Mag-support gid nga dili gid siya nga ikuan lang nga kondisyon kay kinahanglan jud ani kanang moral support, kailangan pud gud na i-address gid siya diha dayo, no? Mga igsuon i-share nako ang 15 nakoy 15 ka 15 ka mga gibuhat para lang gid no na ma-address gid siya na ma-overcome gid nimo igsuon. Wala jud imposible sa Ginoo mo na nga saligan lang gid nimo kung ikaw naaman sa sitwasyon na ingani karon na ang gibati nimo kanang hopeless na gyud, no? Kanang paminaw nimo ay balik-balik naman ni akong sakit. Gabalik-balik na lang ni nga di ko kaginawa. Gabalik-balik na lang ni nga di ko katulog. Gabalik-balik na lang ni nga akong una puro negative, no? Igsuon akong ginaingon sa imo ha, temporary lang gid na. Wala jud imposible sa Ginoo basta mosalig lang jud kasayahan, no? Uga lang gyud kanang balance ka, tama nga lifestyle pod. So mo na igsuon na ako'y 15 ka gibuhat para ma-address ni siya nga mental disorder, no? Actually dili ni siya pasunod, dili siya sequence igsuon ha. At least mapilian nimo nga kuan kanang makatabang gid sa imuha, no? Kay kung kaya man lang, no? Kaya man lang kanang maano nimo imong sarili, makontrol hala. Muna ni siya. Number 1, igsuon, practice deep breathing. So ang imong i-practice, inhale nga kanang grabe, no? Niya kanang i-hold nimo siya mga 4 seconds igsuon and then i-exhale nimo siya nga pinahinay-hinay. Or kung di gid kaya ingana igsuon, no? Gagamit ko og kaning brown bag. Mo ni siya kanang ginaano sa tinapay. Ingana. So mag-inhale og exhale ka dinhi. Pwede ra kaayo igsuon, no? Nga diri nimo ni kani imong gamiton. Para maano pud sa imo makatabang gid biya siya. And then ang kuan igsuon number 2, i-relax nimo imong sarili niya, isipon nimo nga dili ka mamatay. Kana nga sakit dili siya makamatay, no? Ang heart attack siguro makapatay gid siya. Pero kani nga sakit kuan siya kanang nasa lang gid nimo imagination, nasa utok lang gid nimo no niya. Kailangan nimo nga i-control ang imong mind, i-divert nimo siya, i-refrain nimo siya kung imo negative siya. From negative imo siyang positive na ang isipon nimo kanang ay dili ko mamatay, wala ko sakit, no? Wala kay malubhang sakit kanang kailangan ako nga manginabuhi pa kay naapay nang hinahanglan sa kuha, no? Dapat gyud positive gyud ka igsuon niya. Maguna-una jud ka og kanang butang nga makatabang gyud sa imo ana. Number 3 igsuon, drink it a lot of water, no? Anya aside exercise at least 30 minutes. No, actually ako mo puginay kulang igsuon, no? Dapat mapawisan di ita para magawas to mga daotang nga mga sa tuang lawas. Pawisan tag 30 minutes every day, at least 30 minutes walking, pwede kaayo, biking. And then ang uban mag-gym pwede ra sa igsuon. And then number 4 igsuon kani importante gid siya, make yourself busy, no? Nga kana bitang unsa imong hilig, diya ka focus kanang ayaw gid kanang taga-groom ang Satan, no? Isa taga-groom ka kanang igubuton imong utok. Dapat ang imong buhaton gyud kanang busy ka sa maayong butang, no? Kanang unsa man imong hilig, ga swimming ba ka, ga biking, or kung negosyante pa ka, increase imong imong marketing strategy, no? Nya kung dili pa gid makaya sa pag-ingana, hala pag busy ug basa igsuon, hilig ba ka og basa og mga libro unsa ba diha? Labaw na ang Bible. Basa ha, from Genesis to Revelation. Daghang kay kag makatun-an igsuon, no? And then kanang self-help book nga kanang mga inspirational book kana pud ako pud gid nagtabang mga igsuon. Ug ika-5, call a friend, no? Kanang friend nimo igsuon, kung na kay best friend tawagi siya, no? Kung time nga mo-atake na ka, feeling nimo nga mo na pud ni. Makabalon makaigsuon kung mo-atake na ka na kanang feeling nimo na pud ni mo andar na pud ni ako
anxiety attack o panic attack, call a friend. Katong friend po, ikson ha, nga kanang positibo, dili po nervyosa. Or, ng friend po na kanang dili same sa imo nga wala pa naka-overcome. Ayaw siya iluom, no? Ayaw iluom. Dapat magawas nimo siya. So, magawas nimo siya ang imong gibati. Halimbawa, ikson, ang imong situation na kanang ano na jud kaayo bugat na kay sa imong heart, no? Ayaw gid iluom. Dapat nagi kay friend or imong parents ba diha, imong mga igsoon or pinsan sa close nimo na dapat magawas nimo siya. Kay once magawas nimo siya, at least maano ka maibsan, no? Maibsan ang imong gibati. And then ang ikalima po igsoon, no? Weird kaayo pero talk to strangers. So makiistorya ka sa mga strangers. Libaw, natake ka sa asa nga dapit sa dalan ba diha or sa sakyanan, sa pampasahirong sakyanan, no? Storya ang driver, storya ang mga pasahero. Bisag kinsa, motana ka kanang storya pud nga kanang na-sense to, motana ka kung asa ang kuan ngani-ngana. Asa dapit ang ngani nga lugar, pero bisag unsa gud sa kabalo ka, hala pangutana lang kay habang gahi mo kuan conversation, malingaw na ka so ma-divert ka. Sa nga na igsoon, no? Muna siya to ang number 6. Then, number 7, tanaw taog mga funny nga videos, no? Kay dili kayo ka focus sa ano ba dapat daw kanang laughter daw is the best medicine. So, hala, tanawa ang mga funny nga videos na kanang makapaano sa imuha. Makapakatawa gid sa imuha, no? Na bahala na nga kanang dili kay kahilig ana, at least i-try nimo nga kanang funny videos na makatabang pud gud sa imo. So, number 8, music igsoon. Number 8 nato is music, no? Nga kanang mga worship songs or worship songs or mga 1980s, mga ingana nga kamakanta, no? Ako igsoon katong nga time, hala, worship song gid every day. Nagpa-speaker jud ko dinhi, no? Nya gidayeg na ko sa Ginoo kung gibati. Kay habang ginadayeg nimo sa Ginoo, hala, maano ka, ma-relieve ka, no? Mawala ang imong kuan kay tungod ang Ginoo biya, no? Daw ano mo siya ang ngayon, biya siyang daygon, ang ngayon gid siya nga kantahan, no? So ingana igsuon, luyo sa imong gibati, ela itugyan sa Ginoo. Pinaagi sa pagdayeg sa iya. So ang ano igsuon, number 9 nato, kung naa kay diary sulat. Hala, sulat gid igsuon, ayaw ka ayaw kung dili man nimo ma-release sa imong friend or kinsa diha, isulat-sulat nimo nga kanang i-take note nimo kani nga time or kani nga day ngani akong gibati, no? Ngani akong gibati kani nga adlaw kuan ko kanang na 10 score unsa, at least na everyday na masulat nimo na mabalaan nimo na sa kadugayan, sige nimo sulat na ay kanang progress, no? Na hala, ano na ko, dili na ko sa ngani nga adlaw lahi so ngana igsuon. Take note lang. Then, number 10, paglakaw-lakaw, igsuno, ayaw ka ng sigmukmuk sa balay, no? Tanaw-tanaw baka sa creation ni Lord, kung hilig ka sa dagat, hala, unwind ka. And then, sa mga kahoy, labi na mga green nga mga trees, no? Mga leaves, tanaw-tanaw. Kay ma-relax man ka ana, no? Marilipod gid ka ana. Sa mga bulak, pwede po sa mga animals, igsuon. Ayaw gid na ka ng stay sa balay kay kung asa ka nga kanang gasakit, the more gid ka ana nga tirahon ni Satan, no? The more ka ana niya kung ikaw lang isa. So dapat nga gawas-gawas ka, iano jud nimo imong sarili. And then kaon ka sa tamang oras igsuon. Nya mga healthy nga food. Para sa ko ang gi-share kay ina, no? Dapat dili mga dried foods, dili mga fried kanang hilig kay ka ng mga mantikaon, ayaw. Dapat mga gulay, mga prutas gyud, no? Mga healthy nga mga pagkaon din. Iwasan nimo to mga parat. Ayaw gid sa pagsigarilyo o pag-inom. Ayon na kay samot na siya. Magsamot ang imong gibati, no? Nya magkaon ka sa tamang oras, no? Nya ang tulog pud gyud dapat 8 hours daw, no? Ako karon mga 6 to 8 hours at least ingana, no? Praise God, igsuon ingana nga tulog. Then igsuon number 12, mangita ka og mas lala sa imong situation. Akong gibot igsuon, no? Kanang gitan anak ko ang mga buang na sa dalan, no? Weird man, pero gitan anak ko sila. So, mas lala sila sa itong situation na kanang bitaw, as in, literal, yun sila, no? Nga na, marag ka ng, wala na hope, pero, gana igsoon, tanaw ni mo nga, at least ikaw, na ano ka ba? Na, dili ka same ana, no? Nya, tabangan ni mo sila. So, ingana, the more do ka magtabang, as in, gwapo kay sa heart.
kapo sa heart igsuon na kana bitang magtabang ka sa mas na, lala sa imong nga situation. Unya pag magtabang na ka sa ilaha, nakaingon jud kag kuan fulfillment pud gyud siya. So tabangan nimo sila bisag unsa nga butang igsuon, pwede ra kaayo sa nina nimo diha mga used clothes, pwede ra kaayo pagkaon ba diha, no? At least nga makatabang ka and then magampo ka sa ilaha, no? Nga na kung ginako ang passion igsuon, no, nga if ano man kabubuton gi sa Ginoo mo ginako ang target gyud, no, na matabangan pud gina sila, no, nga tanan makita makatabang gyud ta. And then number 13 mga igsuon kaning tambal, no, kung di na jud kaya hala magpa-psychiatrist na, ayaw ka ulaw igsuon kay tungod pag once kay makadungog kag psychiatrist hala ay nabuang dili siya mao igsuon kay once ang uban gani ang mga artista, mga celebrity, no, mga dili basta-basta nga mga tao igsoon na po na sila mga psychiatrist kay tungod kita ang ginahanglan pud kita nga ano mo nang mga instrument pud ni Lord nga kada mga doktor, psychiatrist, mga therapist, instrument na niya na matabangan ta, no, gihimo po na sa Ginoo para kita maayo matabangan ta. So kung di ani mo kaya kanang time bitaw igsuon nga kanang suicidal na imong thought, gusto nimo pakamatay, feeling nimo wala na jud kay pulos, wala na kay kuan sa kalibutan, pagpa-psychiatrist na o kanang dili na gid kakatulog, puro na lang puro na lang negative imong thoughts, so magpa-psychiatrist ka, no, niya magpatambal ka anak kay inya i-details nimo tanan kay doktor, dapat ang imong ingon sa iya tanan gyud, tanan nahitabo sa imo ha, details per details from day 1 hangtod nga ano ka magpa-psychiatrist ka, no, niya ang doktor igaan jud kanya og tama nga medicine igsuon pampatulog ba diha unsa, no. Sa kuan nakatry ko kuan gi ano ko niya Sanor nga kuan di pud siya basta-basta, no, nga medicine kay moagi pa kag kuan ano gid na doktor license jud siya, no. And then Juvea Oladies mga ingani igsuon, no, ano ani nga tambal kani isa Olanzapine, kuan siya ka ng pampakalma, no, o pampatulog nya kabalo pud ang psychiatrist igsuon na paunsa kanya ang dosage niya, no. Kung karon naman giwan tablet kaniya, next month ana inahinayon niya igsuon atud mawala siya, no. Dili pud gyud na siya lifetime para mahadlo ka, lang na siya kanang temporary lang gyud para lang gyud na mabalik ka sa imo nga dati, makatabang pud gyud siya, tested and proven ako, no. Kay actually igsoon na pud gyud ko dapat dili ko magtambal-tambal nga nako ang mindset dati, no. Kay sa tao sa palibot pud nako nakanabitang dapat by faith lang gyud ta kay Lord, pero mali igsoon kay ngano man dili ta dapat magpa self-righteous, no. Kay tungod si Lord magamit gid siya og kanang mga instrument na matabangan ta. So nagpasalamat pud gid ko nga as in kato nagpa-psychiatrist ko igsuon na gid ko na address pud gid akong problema. And then moto siya, no, number 13 nato, number 14 na ta mga igsuon kanang surround yourself kanang positive na mga tao, ayaw tong mga toxic, no, na may mga tao nga toxic, so exit ka dito, no, kato mag-lift up sa imo lang, na may mga tao nga ang i-istorya sa imo ay naginarti lang ka, kung alam na iyaha ka ng papansin or unsa man nga mga negative, ayaw ka dito, mag-exit ka dito yung mga igsuon, no. Dapat dito ka sa mga tao na i-lift up ka, positive ang ginaingon sa imo ha, kanang makatabang gid sa imo ha, dili nga kanang down na gani ka, no, down na ka nga time, dili pud na siya joke, no, dili pud na siya joke nga situation. Kay kung papilion gani ko nakaingon ko ison, kung papilion ko mas na lang siguro ang physical nga no, health condition, kana bitang magsakit ka physical kay murag kaya pero ang mental lisod siya murag tanan, kaya rin mo mental health condition lisod siya i-face, no. Dapat strong pud gud ka, strong ang imong kuan kanang pundasyon, no. Then number 50 so 15 na to mo ni siyang last but not the least, no, kanang face your fear. Ipo mahadlok gyud ka, pero sa kuan mahadlok ko mo gawas, pero ang gibuhat nako igsuon gi-face nako siya. Night time magpauban ko isa ka friend o isa ka kanang kauban mo sa balay, akong bana sa diha, so maglakaw-lakaw. And then abot na pud ng time nga mahadlok ko, bisag nga to matake lang gyapon, hala
Anto naabot sa time igsuon na ako na lang isa. Praise God jud kayo igsuon nakaingon jud ko na nala nakuha na ko siya na overcome na ko siya no nga dili lang day kuan, dili lang day permitting ang ato. And then kung liba mahadlok ka mag-drive nya karon imong kadlukan og drive ng layo taduol sa so na duol pa imong drivean. And then kung mahadlok yung kanang unsa imong kahadlukan nala tubangon nimo kaya naman kani siya nga sakit isuon mo na siya ang fear of unknown reason no kanang wala siya kuan wala siya rason yun nga kahadlok mahadlok ka bisag unsa lang kay kani nga sakita ang imuhang mind lang yun ni no muingon nila ba kung kaya nimo i-control imong mind hala kontrol lagi siya kung unsa imong isulod kung unsa imong paggawas nimo sa imong una positive dapat igsuon ngana labaw gid sa tanan mga igsuon no hallelujah praise the Lord kanang magampo kita manangpit ta sa Ginoo igsuon dili ta nga kanang magsalig lang pud gyud sa atong sarili mo ingga nila 50% daw ikuha nimo sa imong sarili ug sa Ginoo niya 50% sa tambal ni sa tao sa surrounding ngana number 1 igsuon nga naman 100% gyud kay Lord nga naman magtatabang ba siya no magtatabang si Lord sa tanang butang wala imposible pud kaniya tabangan kanya gani ingon siya sa Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me no sabihin igsuon na maglig-on gyud ta no kay tungod ang Ginoo naa sa tuwa no so tanan natong mabuhat kay tungod ang Ginoo maghatag sa tuwa og kusog igsuon ug ningan po siya sa John 16:33 nga I have told you these things no so that in me you have peace in this world you will have trouble but take heart I overcome the world. Hallelujah. So salig lang ta sa Ginoo igsuon bisan pa man nga unsa atong maagian kay nganuman diri sa kalibutan dili ta niya pasagdan igsuon. Ni biyaan dita biyaan sa Ginoo igsuon kay nganuman gitaog na niya ang kalibutan. So kita lang padayon lang kita no. Kay nganuman kani nga mga sitwasyon wala may kanang sitwasyon na permanent no. Tanan lumalabay lamang. So ang imong buhaton maglig-on sa tabang sa Ginoo sa imong family sa tanan nimong loved ones no kay ug naa pa kay purpose sa world igsuon once ma-overcome nimo siya as in after ana makaingon jud ka na strong person naka ug ma-testify nimo sama sa akong gibuhat karon igsuon no ma-testify nimo sa mga tao na wala na mo piling nila nga kanang na gid ang world mali di ay igsuon mali gid ang mag-suicide nganuman kuan man siya kanang gipahiram sa imuha ni Lord ang kinabuhi no so wala jud tay right na nato ikat nato mo na nga tanan to maagian na mangi purpose si Lord sakit sa kasakit sa balatian sa unsa man di ang mga situation igsuon ayaw undang ampo lang pangayo kusog sa Ginoo pangayo og kanang happiness nga gikawat ni Satan sa imuha ipangayo sa Ginoo balik igsuon kay ibalik kina niya kay nganuman naa pa kay purpose sa world igsuon ayaw jud kawalag pag-asa kanang gid kanang paglig-on no paglig-on kay sayang ang life nga gipahiram sa imo ni Lord nya short lang kaayo na no para imo nga ikuan taga ang mga negative na control your mind control gyud tanan perminting kani nga mental disorder makaya nimo ni no i-declare nimo perminting mata nimo sa buntag kaya nako ni with the help of the Lord igsuon gusto na ko mo ampuan no kay tungod nagtuugid ko na ang pag-ampo na agit siya kahimuan igsuon wala siya kanang wala laing makatabang no Ginoo gud naghimo sa imuha siya tagisim kinabuhi libre ta na imong ginawa no nang ingana siya ka sa imuha ka love kaniya kay gipakamatyan ganito niya no so ingana igsuon mo nga mag-ampo ta hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for this night, O God. Bisan pa man Ginoo sa mga kinabuhi, nga mga naminaw, ani nga videos, Lord. Thank you, Lord, na sila, Lord, imong i-bless Ginoong Dios according to your will and purpose, O God. Bisan pa man Ginoo sa mga nakasinati, ani nga situation, Lord, na depression, na anxiety, na panic attack. Ginoo, nasayod ka silang sitwasyon dili ka puta dili ka bungol ng Ginoo nga dili nimo makita ang ilang present na situation ug dili nubuhi mong kamot Lord na tuy uro nimo para kanila Ginoo
Touch them, O God. Touch their heart and their mind, O Lord. Na kanang nga sitwasyon, Ginoo, mawagtang na Ginoo in Jesus' name. Na kanang nga situation, nga kanang nga mental disorder, O God. Kanang nakapabugat gid sa ilaha, Lord. Nga dili sila maka-action o tama, Ginoo, sa ilang daily lives, O God. Ikaw gid, Ginoong Dios, mag-aayo, magawala ni ana, Lord. Salamat, Ginoo, sa kaayuhan nga mabati nila, Ginoong Dios, bisan pa man, Lord, nga sila mawalaan na og hope, O God. Piling nila wala sila pulo sa kinabuhi. Ginoo, remind them, O God, kung unsa sila ka-precious, Lord. Kitungod ikaw ang Dios nga nagpakamatay para sa amo ang tanan. Salamat, Ginoo, sa imong love. Bisan pa man, Lord, sa pagtagbo sa tanang panginhanglanon, Ginoo, sa mga tao, Ginoo, nga na nagdut-dut gidya kanimo, nagatuo, nagalaom diya kanimo, nga tungod kay ang paglaom, Lord, nagagikan gidya kanimo. Ikaw ang source sa tanan, Ginoo. I-bless sila, O God, financially, Lord, emotionally, mentally, O God, labaw na, Lord, sa spiritually ug physically, Ginoo. Salamat kay Ginoong Dios sa tanan-tanan, Lord. Bisan pa man, Lord, sa mga tanang nagapaminaw ani nga videos, O God, ikaw gid, Ginoong Dios, hatag sila og kanakagawasan, Lord. Kaayuhan, Ginoo, nga matagamtaman nila, Lord, tungod sa ikaw ang Dios na tuburan sa tanan. Kagay sila kadaugan sa ilang kinabuhi, Ginoo. We lift up to you everything, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, mga igsuno, sa sa pagpaminaw sa maong ani nga videos unta na daghan mong na learn, no, na kani nga videos dili siya may mong kawang og ang tanan nga mga makaano ani unta kanang daghan mong na nakuha. Salamat kay igsoon ug may gabi sa tanan. God bless.